जंगल हाँ कौट कि आखिर लुह बाहर देखिए पूरा तो हेलो एवरीवन केमती अच्छा आपण आउट ब्लॉग को स्वागत करछि। एबे वर्तमान देखि पड़थबे आमे वर्तमान समस्ते एकजुट हेछि। वर्तमान आज गोटे गोस्ट वीडियो करियार अछि। एपटे मानसाई आउ मुन्ना एपटे रबियादा आउ एपटे बीरू हमर सान भाई कहछि शीत होछि बोली से वर्तमान बेडशीट घोड़ी के आसी सी तो गोटे भूत हो गेलानी वर्तमान। तो फाइनली आमे पूरा मेन जगह को आसी पहुंची गलु। तो एठू मैक्सिमम हाफ किलोमीटर हबो माने पूरा जंगल भितर को जिबु। गाड़ी बर्तमान ये रखी देकी आमे पूरा भितर को जीवु। आम सांगे घटना कौन हो आमे जानी आगु कौन आम सांगे हम फिर भी आपन को ट्राए कर टोटाल पूरा एक्सप्लोर करूँ। दादा भूत मानुच ना भूत मानु भूत मानु हाँ ठीक अच्छे आम बर्तमान एक्सप्लोर कर देखेबू रात कौन आम सांगे घटना घटुची है कि कौन कहूँ हाँ ठीक अच्छे चलो आम देखिए। चलो माने एठार स्टोरी एया कि माने ए जगार मान जो आम जो जगह को एक्सप्लोर करने आपण मान को जाऊँ से जगार बर्तमान गोटे गुणिया माने गुणी करथिला है कि जेहेतु से गुणी रे सक्सेसफुल हेई न परला सी बर्तमान एबेका डेट रे पागल है कि बुलुची जहाँकि सी नरबली मागिला आउ आमर काली बिलेई मागिला गंजा मागिला सब सी अवश्य दे देछि। लास्ट मोमेंट रे सी नरमली जो नरबली जेहेतु मागिला सी न दे पाइला तो सी एबे पागला ही बुलची से जगार कि ना बर्तमान ठाकुर बाहर कि ठाकुराणी बाहर कि भूत बाहर आमे जानिनु ए जगार कि ना बर्तमान हां डिडीटा पूरा नाल दीटा तापर के हमला सब मागिर नाही है ना एना संगे संगे टॉर्च मानथिली मुना तो टॉर्च मारला नहीं मुना टॉर्च नहीं कि मारला होला आउ हां माने जगह को आमे आसीनु माने आउरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रहलानी जंगल भीतर को जीवा को माने एमती किछि मुन्ना देखिना मुन्ना तो कोन देखिलु वर्तमान से जगह ऊपर मुन्ना पतर माने आखी पूरा नाल नाल जोड़े जस्ट आखी छेड़ को याडे हनेला सुकु अस जगह नाही आउ जिनसटा माने जोड़े लाली आखी खेल देखिलु जोड़े ना जस्ट हम आखी लुह बाहर देखिए पूरा हो तले आगु चल देखिबा कोन होछ माने आमे खाली गोटे ट्रॉस नहीं के आसु है कि हबो किंतु आमे ऑडियंस माने पई कारण द्वंद्वता दूर करिया कि सତରେ भूत अछि ना नै माने एटा जंगल रो वर्तमान आरंभ वर्तमान टाइम में भी 10टा प्लस मु लो माने गूगल मैप रे देखौची माने गूगल रे देखौची माने गूगल कोन डायरेक्ट मु ऑन कैमरा करची हैला कि वर्तमान 10:14 हेची हैला 10:14 हेची वर्तमान हम आगु को जाउछु। रास्ता पूरा सुनसान अछि तो रास्ता सुनसान कहां हो नै कि तो फैसिलिटी तो मारना संध्याला माने जाऊ को आसीबे नै कि फैसिलिटी मार इके तू काहे बच्चे रोज फैसिलिटी मारे खाली जंगल चारिपटे तो ये हला कथा हो सब आड़े खाली जंगल एटा हला पूरा बाउंस गछ हो कोन बसिया सो एटा कोन एठी नाली सालुकोना पडुची ना कि हां एटा सालुकोना एठी पडुची देखि कि असना आस किछ होन एटा बाड़ फड़ होईची पकड़ पकड़ फुटका फुटका तुबुला छोड़ कोन हेला कोन साउंड सुवाला पटोटे कुबुड़ साउंड ए साइड ट्रस्ट कोन साउंड सुवाला समस्त सांग होई रोइला देखलो कि के डर नै कुकुर अछन कि काई रो बागी जमा पडला सेउलिया सो ना जकुन साडे जीवड़ कोनटा देखिलो कोन देखि भाई मु कोन गला कोन माने समस्त एठी अनैसन से भीतर को माने ए लाइन रे चलो चलो किसी नहीं टेंशन ना आगे सब लाइट फाइट ऊपर सब गछ पत्र सब एमती अछि साहस करी गोटे साहस करी सब हैं लगा माने जंगल हां कोन रे रो हां देखो कोड कि ना साउंड भी हला बहुत जोर माने क्यों टेक्का माटे गला रो हैं देखिए ये साड़ी जानी के साड़ी गाड़ी पाखेरु समस्त पाखेरु माने कोनटा एते जोर साउंड हला अन जंगल भीतर कोन साउंड हला ना कोन अबे तोटा ना देखिलोनी कोन केमति माने केमति जीवा गाड़ी से देखि एते जोर साउंड कोन सुनाला एपटे कोन पडिला कोन लाइट मारलो हेटो लाइट बर्तन मोरा होची बर्तन ट्रॉस फोर्स रे का भले टी फोर्स देखा टी हां समस्त सांगेरु से मो भाई हैं सेटा कोन जाउची ना कि कोन देखिलो
ଭଲସେ ଜୁମ୍ କଲୁ ଜୁମ୍ କଣ କରୁଛି ନା ମାରେ ଭଲସେ ମାରେ ଏ ଟର୍ଚ ଟା ପାୱାର ପାଉନି ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ଯାଉନି ଏବେ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ତୁ ବସିକି ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା କଣଟା ଦେଖିଲୁ ନା ନା ଶୁଣ ଏଇଠି କାମ କର ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି ହେଲା କି ତ ଏଇଠି ପଳେଇବାଟା ଠିକ ହବ ମାଇଲୁ ବସିକି ମାରେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଭଗବାନ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ କଣଟା ଶୁଣ ଚାଲ ପଳେଇବା ଶୁଣ ପଳେଇବା ହେଲା ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଚାଲ ପଛକୁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଟର୍ଚ ଆଣିନି ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ ରେ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କଣ ହବ କହୁନୁ କେହି ତ ଟର୍ଚ ଆଣିନ ଗଲା କୁଆଡେ ଦେଖେ ଆଗ ଭଲ କି ଆରେ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଇଠି ବସିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗଛଟା ନାଇଁ କି ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧୁମକିନା ହେଲା ସେ କଣଟା ଗୋଟେ ସେ ଘରେ ବସିଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନା କଣ ଦେଖିଲୁ ଟର୍ଚ ଭଲସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ପାଖରେ ଚାଲ ପଳେଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲା ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ଯାହା ତୁ କହୁଥିଲୁ ସେଇ କଥା ହେଲା ରେ ଚାଲ ପଳେଇ ଏରିଆରୁ ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ ଆଗକୁ କଣ ଟର୍ଚ ମାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ତ ପଡୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଉ ବାଡ ଫାଡ ଏଗୁରା ସବୁ ହେଇଛି ସିଟି କିଏ ମାଇଲାନି ଯିବାକୁ ଦବନି ନା କଣ ସିଟି କିଏ ମାଇଲା ତମେ ମାରିଲ ନା କଣ ସତରେ କୁହ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ମାରିନ ତ ସିଟି କିଏ ମାରିଲା ସିଟି କିଏ ମାଇଲା ନା କି ପାଟି କି କରନି କିଏ ତ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲା ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ମାରିନ ତ ଶୁଭାଇଲାନି ଏଇଠି ହେଇଠି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଭଲସେ ମାରିଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ ବା ଆମର କଣଟା କି ସେଇଟା କଣ କି କୋଉଟା ସେଇଟା ଇଏଟା କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସିଟି ତ କିଏ ମାଇଲା କଣ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦବନି ନା କଣ କାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଧଳାଟା ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ପଛରେ ଦେଖ ବାସ୍ ଦେଖିଲୁ ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ତା ପାଖକୁ ଟର୍ଚ ବି ଯାଉନି ନା ରୁମ ଛିଡା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ହଉ ଆରାମସେ ବାଗେଇକି ଚାଲ ହେଲା ଆସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲେ ନା ଭଲ ଠିକ ଅଛି ନା ତମର ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ମାରେ ପଛରେ କି ଅଛ ଲାଇଟ୍ ଭଲସେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ଏବେ ବି ମାନେ କଣ କହିଲେ ବାଡ ହେଇଛି ଆମେ ବି ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ସତ କଥା ନାହିଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟି ମାରିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବା ମାନସ କଣ କହୁଛ ମତେ ତ ମରା ଆସିନି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବସିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଏବେ ତ ସମୟ 10ଟା 10:30ର ସମୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2ଟା ରାତି ଯାଇକି ରହିବୁ ଏ ଏରିଆରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିବା ନା କଣ ଏ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଏତିକି ସମୟ ଏତିକି ଆମକୁ ଇଏ କରିସାରିଲେଣି 2ଟା ରାତି ହବ ଯିବାକୁ ଦବନି ଆମକୁ ଏଠୁ ପଳେଇବା କେମିତି ପଳେଇ ଆସ ମତେ